हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, जुहार। केन्ता जन समस्ते आशा करुचे भल थिबे। मैं चंद्रिका मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुचे। आ देखुन एटा होचे संध्या टाइम। आमे आसीचो हमर घर गाँ के आसीचो भवानीपाटना। देखुन एटा होचे भागीरथी मॉल। मॉल के बुलवा लगे आसीचो। देखुन एटा होचे हमर कार। आमे छोटे कार गुटे किनिलु, सेटा मैं आपण मानकु देखे नथिलेडा। देखुन एटा होची लिफ्ट रे हमें जाउछु ऊपर के। एटा माने एकला जाउछन। हमें तो आगे जाइथिलु न। से माने पर वीडियो करनेले से माने जाउथिले बेले। देखुन एटा ऊपर के जाउछु ऊपर फ्लोर रे। तार ऊपर थर्ड फ्लोर रे ना एटा सिनेमा हॉल अछि। एटा सेकंड रे देखुन। इने बहुत सुंदर सुंदर खेलबा जिनिस माने अच्छे। छुआ मान को लगे तो बहुत ही भल है। आप माने पाखर आखर अच्छा नहीं आसबा बेले आसी पकोन देखि पकोन भल लागुचे। देखुन कितनी सुंदर सुंदर जिनिस अच्छे। मते तो भल लागला बोली करी। इमल के मैं पहला करे आसली, आगरो के भी नहीं आसी थे। हेन्ता तो आज भी गाँ के आसमा बेले पूरा याड़े साड़े है करी टाइम पले जाइसी। गुटे दिन भी शांति रे रही नहीं हुए घरे। हाथी लगी केनाडे बुली भी जाए नहीं हुए। और जिनिस आड़े अलगा केने के भी बुली जी भावुल ना बुली नहीं जाए नहीं है टाइम तो भाई हेनते ही पले जाऊे। मत भी टे थंडा हो गला। इड़ सियाड़ दुई तीन टा गाँ भी पले गलु एंता काम थिला बेले। इड़ पानी सियाड़ पानी हो गला। थंडा धरी देचे मत भी। बाछरे तो आपण माने टिके जानि पकोथिबे। आमे तो गाँ रे ही अच्छु। नहीं पता काली जीमु गला पर मैं आपण मानकर संगे फिर कथा में भलसे। देखुन मुई माने वीडियो कर नौछन। एटा तांकर मामू पुआ एटा मैं हाय कर नौथिले। सेटा होछन मोर सासु। सियाड़ होछन इमनकर माई। आमे 5 जन जाइथिलु बुलबार लगी। मो सासुटा मास्क नहीं थे बाला आमे रुमाल देने ले से माने बांधी देले लगी। बिना मास्क रे तो पोसाबा भी नहीं आ भल भी नुहे कैन जगह के एंता भीड़ भाड़ जगह के जीवना हेति लगी आ नहीं जाई। सॉरी मास्क नहीं थे बेले इधर रुमाल के बांध देलु। एटा काଣା काଣା एटा में कथा होथिलु एंता कर बुलुथिलु। देखुन बहुत दिन आपण मान संग कथा होचे। वीडियो भी मैं अपलोड नहीं करि पारथे। गाँ का आसले बेले गाँ का आसले टिके वीडियो अपलोड करि नहीं पारसे मुई। हेटा तो आपण माने जानि थिबे इनर तो नेटवर्क प्रॉब्लम। संबलपुर गले मैं आपण मान संगे भल से कथा में। बहुत दिन पर आपण संगे कथा लगी बहुत भल लगुला। देखुन इन टेडी बियर माने बहुत मस्त भल भलटा थिला। हेले आमे गुटे खोजुथिलु जेंताटा सेंताटा नहीं पाई बेले नहीं आनिन। भल टिके रेड कलर टाइप टिके बोले जेंता हमर गाड़ी ने लगबा हेंताटा खोजुथिलु। सेंताटा थिला भी जे सेटा भल नहीं लागुथिला। देखुन व्हाइट रेड थिला। बहुत टेडी बियर थिला। देखुन जेंटा साइज ठीक नहीं थिबा बोले केनटा कलर ठीक नहीं एंता ही जो थिला। देखुन इन सजावा लगी बहुत सुंदर सुंदर जिनिस अच्छे। आपण माने आसिकर किनी पकोन बहुत भल लागुथिला। मुई नु नहीं नियन मैं सेनो ही किनी कहले आ नहीं किनी। बेसी रेट भी नहीं कम कम रेट अच्छे। कम भी नहीं बोला जेंता थिबा कथा हेनते ही अच्छे। काଣା कहमी आम सोच खाली बुललु मु हेन्ता भी किसी जिनिस नहीं आनी नईनु। मत हेती खास भी भल नहीं लगला। भल लगला हेले अधा भल लगला अधा भल नहीं लगे बेले नहीं लगे। जेनटा पसंद लगला सेटा बहुत रेट भी थिला। सॉरी ठंडा हो जाइए बेले टिके माइंड नहीं देबे।
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଉ ଏଇନେ ଫଟୋ ମାନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗବା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ମାନେ ବି ଥିଲା ଇନ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ଇନ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ହେଲା ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା ବୋଲେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ନାଇଁ ଆନି ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆଣିବି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେ ସେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ ପାଇଲୁ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଏ ଫ୍ୟାନ୍କେ ଚାର୍ଜ କରି କରି ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲାଲେ ପୁରା ହାବା ପଲେଇ ଆସୁଥିଲା ମସ୍ତ। ହେଲେ ଇନର ରେଟ୍ ବହୁତ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନାଇଁ ଆନି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଲେଇ ଦଉଥିଲି ତାର ମୁଡ଼ ପୁରା ହଲି ଯାଉଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହଲୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦାବି ଦେବେ ସେନେ ଆସିବା ସେ ଅଲ୍ ବି ଦାବି ଦେବେ ବେଲେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବେଲେ ପହଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ତଲକେ ଲିଫ୍ଟରେ ଆଉ ଏଇମାନେ ମୋର ହାତ ମେ ଧରି ନେଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ। ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ସେଟା ସେ ମା ଗଲେ ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ଆଉ ଏମାନେ କରି 2 ଜଣ ସେମାନେ ଯିବେ। ମୋର ଶାଶୁ ଟିକେ ତାରାକେ ଡରସନ୍ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ତଲକେ ଆଉ ଇହାଦେ ତଲକେ ଟିକେ ତଲ ବୁଲୁ ତଲ ଫ୍ଲୋରକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଭଲ ଥିଲା ଦେଖୁନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ବି ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଅଛି। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ମଲ୍ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଇନଟା ଏତେ ଖାସ୍ ନାଇଁ ଲାଗଲା। ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ହେଲେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ମାନେ ନାଇଁନ ନା ହେଥିଲାଗି ହର ଜିନିଷ ଇନେ ଖାଲି କମ୍ କମ୍ ଅଛେ ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ଏନ୍ତା ବି କିଛି ନାଇଁନ। ଆଉ ଏନ୍ତା କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଚୁଡ଼ି ଇୟରିଂ ଏନ୍ତା ସବୁ କିଛି ଏନ୍ତା ଥିସି ଏନ୍ତା କିଛି ବି ଇନ ନାଇଁନ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗଲା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ କପଡ଼ା ଅଛେ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା କି ଘରେ ସଜାବାର ଲାଗି ହେନ୍ତା ଖାଲି କି ହେନ୍ତା ସାମାନ ମାନେ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ଆଗ୍କେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେମି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପକାବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ମସ୍ତ।